बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड एंड पुअर डैड के पार्ट 5 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में जिस मौजू को आप सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है अमीर दौलत के लिए काम नहीं करते पार्ट 2। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक दिन मेरा डैड अपने एक दोस्त के हमरा अपनी गाड़ी में सवार घर वापस आया तो उसने देखा कि ड्राइववे में 9 साला 2 लड़के अपनी पैदावारी लाइन फुल स्पीड के साथ रूबा अमल कर रहे थे। हर तरफ उम्दा सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर दूध के छोटे कार्टन पड़े थे जो स्कूल से हासिल किए गए थे और एक ग्रिल धकते हुए कोयलों पर पड़ी बजाते खुद भी धक रही थी। डैड ने ड्राइववे के आगाज में ही गाड़ी पार्क की क्योंकि पैदावारी लाइन ड्राइववे में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रही थी और मोहतात अंदाज में चलते हुए हमारे करीब आए। जैसे ही वो और उनके दोस्त हमारे करीब तर पहुंचे, उन्होंने स्टील का एक बर्तन धकते हुए कोलों के ऊपर रखा हुआ देखा जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूबों को पिघलाया जा रहा था। इन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूबों में नहीं आती थी बल्कि ट्यूबें सिक्के से बनाई गई होती थी। लिहाजा जैसे ही इनका रोगन जल जाता था, इन्हें स्टील के छोटे से बर्तन में डाल दिया जाता था। वो पिघलना शुरू होती थी, हत्ता कि माया की शक्ल इख्तियार कर जाती थी और हम इस बर्तन को प्लास के साथ उठाकर दूध के कार्टनों की चोटी पर बने हुए छोटे से सुराख के जरिए इसमें सिक्का अंडेल देते थे। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरे हुए थे। हर जगह सफ़ेद पाउडर बिखरा पड़ा था क्योंकि जल्दी में मैंने थैला उल्ट दिया था और तमाम तर जगह पर ऐसा महसूस होता था जैसे ये बर्फ के तूफान का सामना करती रही थी। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड्स के लिए बैरूनी कंटेनर थे। हमने मोहतात अंदाज में प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्यूब की चोटी पर बने हुए छोटे से सुराख के जरिए जब पिघला हुआ सिक्का अंडेला तो मेरे डैड और इनके दोस्त ने हमें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे डैड ने मुझे मुखातब करते हुए कहा एहतियात के साथ। मैंने ऊपर देखे बिना ही सर हिलाया। बिलाखिर अंडेलने का काम अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए अपने डैड की जानब देखा। उन्होंने एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ मुझसे इस्तफसार किया जिसमें खबरदारी का अंसर भी शामिल था कि लड़को, तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, हम वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ करने के लिए आपने मुझे बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। माइक ने अपना सर हिलाते हुए कहा, यप, हम शराकतदार हैं। मेरे डैड ने पूछा, और इन प्लास्टर मोल्ड्स में क्या है? मैंने कहा, देखें, ये एक अच्छी काविश होनी चाहिए। मैंने एक छोटी हथौड़ी के साथ सेल पर ठोकर लगाई जिसके नतीजे में क्यूब 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई। मोहतात अंदाज से मैंने प्लास्टर मोल्ड का बलाई हिस्सा खींचा और सिक्के का एक निकल बाहर गिर पड़ा। मेरा डैड चिल्लाया, ओह नहीं, तुम सिक्के से निकल कास्ट कर रहे हो। माइक ने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया, हम वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ करने के लिए आपने हमें फरमाया था। हम दौलत बना रहे हैं। मेरे डैड के दोस्त ने कहके लगाए जबकि मेरे डैड महज मुस्कुराए और अपना सर हिलाने पर ही इक्तफा रखा। टूथपेस्ट की खाली ट्यूबों के एक बक्स और आके हमरा इनके सामने 2 छोटे लड़के खड़े थे जो सफेद धूल में अटे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि सब काम छोड़ो और सब कुछ नीचे रख दो और अपने दोस्त के हमरा हमारे घर की एक सीढ़ी पर बुर्जमान हो गए और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए उन्होंने वो कुछ बयान किया जिसका मतलब जालसाजी होता है। हमारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। माइक ने लरजती और कांपती हुई आवाज़ के साथ इस्तफसार किया, आपका मतलब है कि ये गैर कानूनी काम है? मेरे डैड के दोस्त ने कहा, इन्हें अपना काम जारी रखने दो। ऐन मुमकिन है कि वो अपनी फितरी जहानत को परवान चढ़ा रहे हों। मेरे डैड ने इन्हें घूरा। मेरे डैड ने शफकत भरे अंदाज में कहा, हाँ, ये गैर कानूनी काम है, लेकिन तुम लड़कों ने अजीम तख्लीकी कुव्वत और हकीकी सोच का मुजाहरा किया है, इसलिए अपना काम जारी रखो। मुझे तुम पर हकीकी फ़ख्र है। माइक और मैं मायूसी के आलम में तकरीबन 20 मिनट तक खामोश बैठे रहे। इसके बाद हम दोनों उठे और जो अबतरी और गंदगी हमने फैलाई थी उसे साफ करने लगे। जिस रोज कारोबार का आगाज हुआ था उसी रोज कारोबार ठप भी हो गया था। मैंने बिखरा हुआ पाउडर झाड़ू से इकट्ठा करते हुए माइक की जानब देखा और कहा, मेरा ख्याल है कि जिमी और इसके दोस्त ठीक ही कहते हैं कि हम गरीब हैं। जब मैंने ये कहा उस वक्त मेरा डैड वहां से जाने के लिए पर तोड़ रहा था। उसने हमें मुखातब करते हुए कहा, लड़कों, तुम महज इस वक्त गरीब हो। अगर तुम इरादा तुर कर देते हो, अहम तरीन बात यह है कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। बहुत से लोग महज बातें ही बनाते रहते हैं और अमीर होने के महज ख्वाब ही देखते रहते हैं। तुमने कोई ना कोई काम तो किया है। मुझे तुम दोनों पर फ़ख्र है। मैं दोबारा तुम दोनों से यही कहूँगा कि तुम अपना काम जारी रखो और इससे दस्तबरदार ना हो।
مائک اور میں وہاں پر خاموش کھڑے رہے، اگرچہ انہوں نے ہمارے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا تھا اور ہمیں عمدہ الفاظ سے نوازا تھا، لیکن ہم اب تک یہ نہ جان سکے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے استفسار کیا کہ ڈیڈ آپ کیوں امیر نہ بن سکے، کیونکہ میں نے ایک اسکول ٹیچر بننے کا انتخاب کیا تھا اور اسکول ٹیچر حقیقت میں امیر بننے کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم محض پڑھانا پسند کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی مدد کرتا، لیکن در حقیقت مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ دولت کیسے بنائی جاتی ہے۔ میں اور مائک مڑے اور اپنا صفائی ستھرائی کا کام جاری رکھا۔ میرے ڈیڈ نے کہا، میں جانتا ہوں اگر تم دونوں لڑکے یہ جاننا چاہتے ہو کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے تب مجھ سے مت پوچھو مائک، اس بارے میں تم اپنے باپ سے بات کرو۔ مائک نے چہرے پر ناگوار تاثرات سجاتے ہوئے دریافت کیا، اپنے ڈیڈ سے؟ میرے ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے دہرایا، ہاں اپنے ڈیڈ سے۔ تمہارے ڈیڈ اور میرا بینکر ایک ہی ہے اور وہ تمہارے باپ کے بارے میں پرجوش ہے۔ اس نے مجھے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتا ہے جب دولت بنانے کا سوال سر اٹھاتا ہے۔ مائک نے غیر یقینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ استفسار کیا، میرے ڈیڈ؟ تب ہمارے پاس اسکول کے امیر بچوں کی مانند عمدہ گاڑی اور عمدہ رہائش گاہیں کیوں نہیں ہیں؟ میرے ڈیڈ نے جواب میں کہا، ضروری نہیں کہ عمدہ گاڑی اور عمدہ رہائش گاہ کا یہ مطلب ہو کہ آپ امیر ہیں یا آپ یہ جانتے ہیں کہ دولت کیسے بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، جمی کا ڈیڈ چینی بنانے والی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مختلف ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور میں حکومت کے لیے کام کرتا ہوں۔ کمپنی اس کے لیے گاڑی کی خریداری کرتی ہے۔ چینی بنانے والی کمپنی مالی مسائل کا شکار ہے اور جلد ہی جمی کے ڈیڈ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے ڈیڈ مختلف ہیں مائک، وہ ایک امپائر کھڑا کرتے دکھائی دیتے ہیں اور مجھے شک ہے کہ چند برس کے اندر اندر وہ ایک بہت زیادہ امیر آدمی ہوگا۔ یہ سن کر مائک اور میں دوبارہ پرجوش ہو گئے اور ہم زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ گندگی اور ابتری صاف کرنے لگے جو ہمارے اولین کاروبار نے پھیلائی تھی، جو اب معدوم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہم صفائی ستھرائی کے کام میں مصروف تھے، ہم نے یہ منصوبہ بندی بھی کی کہ ہم نے کب اور کیسے مائک کے ڈیڈ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مائک کا ڈیڈ رات گئے تک کام کرتا تھا اور اکثر رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ اس کا باپ ایک ویئر ہاؤس کا مالک تھا، اس کے علاوہ ایک تعمیراتی کمپنی اور اسٹوروں کی ایک چین کا بھی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ 3 ریسٹوران کا بھی مالک تھا، اور یہ ریسٹوران ہی تھے جو اسے تا دیر گھر سے باہر رکھتے تھے۔ جب ہم صفائی ستھرائی کے کام سے فارغ ہوئے تب مائک نے گھر جانے کے لیے بس پکڑی۔ وہ گھر پہنچنے کے بعد اس رات اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا تھا اور اس سے یہ دریافت کرنے جا رہا تھا کہ کیا وہ ہمیں یہ درس دے سکتا تھا کہ ہم کیسے امیر بن سکتے ہیں۔ مائک نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے فوراً بعد مجھے ٹیلی فون کرے گا اور اپنی کارروائی کے بارے میں مجھے مطلع کرے گا، اگرچہ اس وقت کافی زیادہ رات ہی کیوں نہ بیت چکی ہوگی۔ دوستو، اس سٹوری کا بقیہ حصہ ہم سنیں گے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے پارٹ 6 میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔